ମହୁଲଖାଲଠାରେ 27ତମ ମା ଖଣ୍ଡୁରାଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ। ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ରାସୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲଖାଲ ସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡଠାରେ 27ତମ ବାର୍ଷିକ ମା ଖଣ୍ଡୁରାଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ଏମସିସି ଟାଉନସିପ୍ ଓ ଆରଟିସିସି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମସିସି ଟାଉନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ SRCKMSର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାସୋଳ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ, ଦେବରାଜ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳକୁ କମିଟିର ମଣ୍ଟୁ ମହାନ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। नववर्षर मोर अभिनंदन शुभेच्छा। समस्त क्रिकेट प्लेयर्स जो मैंने आज आसी प्लेयर्स मैंने आज आम पड़िया अंशग्रहण कर समस्त को आम स्वागत करवा करताली ये पड़िया को आम गाँव को भाईचार वार्ता नहीं आम भर गोटे खेलवार मनोवृत्ति को आहरी आगे नापी आज आसी आम गाँव को आम समस्त विशेषकर क्रिकेट को भल पाऊा भाई मैंने जो मैंने आज खेल को उत्साहित कर यार आहरी खेलर जो भाव सौंदर्य बढ़ाई समस्त ऑडियंस मैंने बिना ऑडियंस बिना अंपायर बिना आम अंपायर मान होती भौणी मैंने कुनी कुनी पिला मैंने समस्त सहयोग टूर्णामेंट प्रत्येक वर्ष एथर 27तम क्रिकेट टूर्णामेंट जोरदार करताली ये आम एकता परिचय दौरान ये आम एकता भाईचारा को आगे नौ पुणी थे आसंता वर्ष अपेक्षा रहा जो भाव भाई मैंने क्रिकेट टूर्णामेंट प्रत्येक वर्ष सुंदर भाव आयोजन रखिंट निश्चित भाव में पुणी थे समस्त को मोर धन्यवाद जन मो पक्ष शेष कर